Pozdrav majstori, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. U današnjem videu predstavljamo Parsite Performance sabljastu testeru na 230 V. Ovo je prvi alat na mom kanalu koji je iz Performance serije, a da nije baterijski. Ovo je alat na 230 V. Oznaka ovog modela je PPFS 1250A1. Ovo 1250 označava snagu motora. Također možemo vidjeti da je potrošnja energije 1250 W. Dužina hoda lista testere je 32 mm. Broj poteza u minuti bez opterećenja od 0 do 3000. Vidimo su maksimalni kapaciteti rezanja 225 mm u drvetu po 90 stepeni, 130 mm u metalnim cevima, 50 mm u plastici i 30 mm u nelegiranim čelicima. Sa druge strane pakovanja možemo vidjeti da u odnosu na zeleni model pod oznakom PFS 850A1 koji ima 850 W, ima do 47% veću snagu, 27% veći maksimalni kapacitet rezanja u drvetu i 25% veći kapacitet rezanja u metalu. Kao i na sve performance alate i na ovu sabljastu testeru garancija je 5 godina u Lidlu. Kofer je kao i kod svih performance alata crveno-crne boje sa metalnim kopčama. Otvaramo pakovanje. U zadžepku možemo vidjeti korisničko uputstvo na više jezika i možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata fabrika Ovim. U pakovanju dobijate 5 metara visokokvalitetnog kabla sa bajonetskim priključkom koje su imali ili imaju Festool alati Milwaukee, onda stariji Virt alati na Virt lisičarki, imam slično ovakav sistem kabla i ubacivanja kabla, znači kabel se odvaja nezavisno od alata. 2 puta 1,5 mm kvadratni. Oznaka ovog kabla je H07 RN F. Ovo je izuzetno kvalitetan kabel koji je namenjen za teške uslove rada na gradilištu. Da pogledamo i alat. Alat je crne boje kao kod svih performance alata. Sa strane imamo gumene odbojnike koji imaju za ulogu da prilikom prevrtanja alata ili odlaganja štite kućište od pucanja ili grebanja. Možemo ovdje vidjeti da alat nema brushless motor i možemo vidjeti ovdje šraf koji se odbija sa jedne i sa druge strane prilikom zamjena četkica. Pošto je ovo motor sa četkicama, gore imate kuku za kačanje, na primjer za merdevine, takozvani rafter hook. Veoma pohvalno. I sa prednje strane alata imamo ovaj veliki prepust koji neće dozvoliti slučajno prelaženje prstom prema glavi alata i tako će sprečiti eventualne povrede. Ovdje imamo ovaj crveni prekidač koji služi za rotaciju ugla rukohvata u 3 ugla.
po vašoj potrebi. Ovdje imamo preklopnik za odabir režima, da li će list ići linearno ili sa oscilacijama, dakle nulti položaj bez oscilacija, sljedeći položaj sa umjerenim oscilacijama i treći položaj sa najvećim oscilacijama. U koferu dobijete i jedan Parsite Performance list za sečenje drveta. Ovdje imate glavu sa sistemom brze izmjene, povučete prsten u stranu, gurnete testeru i samo pustite i testera zabravlja, tako isto se i skida. Dole imate taster i kada ga pritisnete vršite promjenu distance ove papuče koja ima za ulogu da, na primjer, vidite ovaj list za metal, kako se ne bi trošio samo na početku, nego kako bi se trošio ravnomjerno i prema prednjoj strani, jer ova sađasta testera ima hod od čak 32 mm. Ubacivanje kabla u alat vrlo jednostavno. Gurnete kabel unutra i samo okrenete u desno i kabel je zabravio. Gore imate selektor za odabir brzina od 1 do 6. I nemate zaštitu od slučajnog pokretanja, već imate samo blokadu tastera Always On. Pozadi vidimo natpis Performance, otvori za usis jako dobri, isto i za ventilaciju sa strane i ovdje dole. Alat ima zaštitu od ponovnog pokretanja ukoliko je nestalo struje ili ako je neko slučajno od kolega isključio produžni kabel. Da vidimo kako to radi, blokirat ću ovdje prekidač i uključit ću u struju. Ništa se ne dešava dok opet ne pritisnete prekidač. Masa alata bez liste testere i bez kabla je 2985 grama. Idemo na testiranje. Brzina 6. Mašina je bez oscilacija. List Parsite Performance za idemo rezanje ove čamove paske. Prebacio sam oscilacije na najviši položaj, alat je u 6. brzini, da vidimo razliku.
prebacujem oscilacije na najviši mod. Građevinska greda 10 puta 120, bez oscilacija, brzina 6. Oscilacije su na maksimumu, brzina 6. Da probamo i vidimo kakva je razlika. Dosta brže seče sa oscilacijama, ali je i rez grublji. Sečenje ove kutije 25 puta 25, debljina 2 mm, bez oscilacija, brzina na alatu je 6. Čelična cev prečnika 30 mm debljine, nekih 4 mm. Bez oscilacija, brzina 6.
čelična cev 50, prečnik, debljina nekih 3 mm. Bez oscilacija, brzina 6. Tri minuta nakon sečenja ove cevi da izmjerimo i temperature. Kod prenosa nekih 42-3, kod motornog dela nekih 38-39. Temperatura ambijenta je 32 stepena. Ovo snimam leti u garaži bez klime. Tako da je ovaj rezultat po meni jako dobar. S obzirom na temperaturu koju vidite u ambijentu. I za kraj današnjeg videa da prenesem neke svoje utiske o ovoj sabljastoj testeri Parsite Performance PPFS 1250 A1 od 1250 W. Veoma snažan alat. Pohvalno je što ima promjenu broja obrta. Ja sam sve radio u 6. stepenu, s tim što sam ponekad menjao oscilacije. Pohvalno je što ima i oscilacije. Savjet je da na tvrđim materijalima, odnosno na čelicima, ne koristite oscilacije kako bi manje zamarali mašinu. Ova kuka gore jako pohvalno isto. Vidjeli ste da se alat ne pregreva. 32 mm hoda, lista testere je više nego dovoljno, tako reći, top. Dok zelena verzija ima samo 20 mm hoda. Tako da tokom rada osjetit ćete ovdje vibracije koje se prenose na ruku i na tetive, na vezivna tkiva, tako da je dobro da pravite pauze tokom rada kako bi sačuvali i vas i kako bi ohladili mašinu. Još jednom, Performance je zadao domaći zadatak kako zelenom Parsiteu, tako i drugim brendovima koji su u hobi kategoriji, mada po meni Performance nikad nije bio total hobi alat, više mi naginje ka pro alatu nego prema hobi alatu. Pišite u komentarima ukoliko ste kupili ovaj alat, kakvi su vaši utisci, a mi se vidimo u idućem video klipu. Ne zaboravite da zapratite kanal, lajkujte video, i kako mi znači. Pozdrav i ćao!